बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अनीसा खालिद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की। दो तरफा तावन पर बातचीत। खित्ते में अमन के लिए बरतानिया तावन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत और राब्ते तेज। वज़ीर-ए-आज़म से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुजव्वज़ा तरमीम की शिकों और मौक़िफ़ पर तफसीली मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म से MQM के वफ्द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने MQM का बड़ा मुतालबा मान लिया। बल्दियाती तरमीमी बिल 27वीं तरमीम में शामिल कराने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म से सदर इस्तेहकाम पार्टी अब्दुल अलीम खान की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने IPP को आईनी तरमीम पर एहतमाद में ले लिया। इस्तांबुल में पाकिस्तान और रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। किसी किस्म की कोई नरमी नहीं होगी। पाकिस्तान का काबुल को वाज़ेह पैगाम। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो फौजी ऑपरेशन आखिरी हल होगा। हेडलाइंस आपने मुलाज़ा की। तफसीलात की जाने बढ़ें और आपको बताएं। यादगार इमाम खमीनी किताब खाना सैयद अहमद खमीनी की ताज़ीन व आराइश मुकम्मल होने के बाद इसका बावकार इफ्तिताह इमाम खमीनी के पोते सैयद अहमद खमीनी के फर्जंद हुज्जतुल इस्लाम सैयद अली खमीनी ने किया। इफ्तिताही तकरीब मलीर जाफर तैयार में मुनक्किद हुई। सैयद अली खमीनी मसूल अहमद खमीनी ट्रस्ट हुज्जतुल इस्लाम और मुस्लिमीन सैयद सिराज मसूरी के हमरा तशरीफ लाए, जहाँ उनका इस्तकबाल मुतज़्ज़म एजाजी डॉक्टर नदीम नकवी ने किया। तफसीलात के मुताबिक तकरीब में डायरेक्टर खाना फरहंग जमहूरी इस्लामी ईरान जामिल मुस्तफ़ा के साजा शबर रजा, डॉक्टर नसीम हैदर नकवी, डॉक्टर फरख जैदी, प्रोफेसर शाह इकबाल हमाद, हसन ज़हीर आबदी, यूनाइटेड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के यासिर तरमिजी, मिजाजन वेलफेयर के महराज रजवी, सपास के कैसर अब्बास कैसर, अख्तर रजा अदील, प्रोफेसर नजमी हसन समेत शोराए कराम अर्तज़ा जमपुरी अहसन जैदी, मुस्तफ़ा काज़मी, अताए मासूमीन के अज़र चाचा, सैयद हैदर, मंजूर हुसैन और समाजी रहनुमा कैसर जैदी भी मौजूद थे। तकरीब का आगाज़ डॉक्टर नदीम नकवी की इब्तदाई खिताब से हुआ, जिन्होंने किताब खाने के एजाज मकासद बयान किए। मरकजी खिताब में सैयद अली खमीनी ने किताब और किताब खाने की अहमियत पर नहायत जामे और असर अंगेज गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि माशरे की फ़िक्री और इखलाकी तरक्की किताब से वाबस्तगी के बगैर मुमकिन नहीं। तकरीब के अख्ताम पर सुर्ख रिबन काट कर तज़ीनो आराइश के बाद लाइब्रेरी को बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया गया। सखर से खबर शामिल करते हैं। वापडा की निजकारी के खिलाफ आल पाकिस्तान हार्डवेयर इलेक्ट्रिक यूनियन डिवीजन सखर की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा करते हुए यूनियन ऑफिस में धरना दिया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम मलिक की इस रिपोर्ट में। वापडा हाइड्रो यूनियन की कॉल पर वापडा की निजकारी के फैसले के खिलाफ वापडा मुलाजिमीन ने काम छोड़ हड़ताल करते हुए सैकड़ों मुलाजिमीन ने यूनियन ऑफिस के सामने जमा होकर नारेबाजी करते हुए धरना दिया। मुल्क में पहले ही महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हो चुका है और अगर वापडा को निजी शोबे के हवाले किया गया तो लाखों मुलाजिमीन बेरोजगार हो जाएंगे। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर वापडा की निजकारी की गई तो पूरे मुल्क में बिजली का निजाम मफलूज हो जाएगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वापडा की निजकारी का फैसला फौरी तौर वापस लिया जाए। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम मलिक, A1 टीवी सखर। मठानी के करीब अफसोसनाक वाकया। नौजवान ने घरेलू नाचाकी पर जहर पीकर जिंदगी खत्म कर दी। तफसीलात के मुताबिक नजीमुद्दीन मशहूरी मिठानी के करीब गांव हज्जल पहवर में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 25 साला नौजवान शफीक पहवर जो सब इंस्पेक्टर गुलाम सरवर पहवर का बेटा है, मुबैना तौर पर घरेलू नाचक्की के बायस जहर पीकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। ज़राए के मुताबिक शफीक मामूली बात पर नाराज होकर घर में मौजूद जहर पी गया, जिसके बाद उसे बेहोशी की हालत में सिविल अस्पताल नौशरफ रोज मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टरों ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी। लाश घर पहुंचने पर वर्षा और बीवी के बेहोशी के दौरे पड़ गए,
جبکہ گاؤں میں سوگ اور خوف و ہراس کی فضا قائم ہے۔ یاد رہے کہ اسی گاؤں ہچل پہور میں تقریباً 5 روز قبل بھی ایک اور نوجوان نے بیوی کی جانب سے طلاق ملنے پر دل برداشتہ ہو کر پھندا لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ علاقے کے مکینوں نے مسلسل ایسے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوجوانوں میں بڑھتا ہوا ذہنی دباؤ اور گھریلو جھگڑے خطرناک صورت اختیار کر رہے ہیں۔ خبر شامل کریں گے میرپور متھولے سے گوٹکی کے علاقے رونتنی کچے کے علاقے میں پرانی قبائلی تکرار شدت اختیار کر گئی۔ شہر اور سیلرا برادری کے حالیہ تکرار میں 5 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی، جبکہ کئی عورتیں زخمی بتائی گئی ہیں جن کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کی باری نفری امن و امان بحال رکھنے کے لیے کچے میں پہنچ گئی۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں میرپور متھولے سے ہمارے نمائندہ قادر چنر کی اس رپورٹ میں۔ سندھ میں اکثر قبیلائی تکرار ہوتے رہتے ہیں جس میں کئی بے گناہ اور معصوم لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔ ذات برادری کے نتیجے میں قتل کیے گئے لوگوں کا کئی سال تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا، جس کے باعث یہ تکرار شدت اختیار کر جاتے ہیں، جس سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، کئی گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ رونتی کے علاقے کچے میں حالیہ سیلرا شہر تکرار کے باعث آج 5 لوگ قتل کیے گئے، جبکہ کئی خواتین زخمی بتائی جا رہی ہیں جن کو اوباڑو ہاسپٹل لایا گیا ہے، جبکہ پولیس کی بھاری نفری کچے میں امن امان قائم کرنے کے لیے پہنچ گئی ہے۔ قادر چنڑ، A1 ٹی وی، میرپور ماتھیلو۔ رحیم یار خان سے خبر شامل کرتے ہیں۔ A1 ٹی وی کے بیورو چیف محمود ثاقب سولنگی سے ملکی سیاحت کو بین الاقوامی سطح پر فروغ دینے والے معروف بائیکر صدر ٹیم عمران سندھ بائیکرز عمران عثمانی اور لاہور کے معروف بائیکر مصطفیٰ علی کے ڈسٹرکٹ پریس کلب رحیم یار خان آمد۔ صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب چودھری محمود شہباز نے بائیکرز مہمانوں کا استقبال کیا اور انہیں ڈسٹرکٹ پریس کلب کا تفصیلی دورہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق مہمانوں نے ڈسٹرکٹ پریس کلب رحیم یار خان کو دیکھ کر اپنی گہری خوشی کا اظہار کیا اور اسے ملک کے خوبصورت ترین پریس کلبز میں سے ایک قرار دیا۔ صدر چودھری محمد شہباز نے بائیکرز کو ملک سے محبت اور سیاحت کو فروغ دینے پر خراج تحسین پیش کیا۔ بائیکرز عمران عثمانی اور مصطفیٰ علی نے کہا کہ بھارت کے خلاف پاکستان آرمی کی شاندار کامیابی پر انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کامیابی مارکہ حق کے نام سے ملک بھر کا ٹور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے صدر چودھری محمد شہباز کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر خالد حسن، خرم حفیظ اور دیگر بھی موجود تھے۔ A1 ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔